lang. Ano to guys? Parang ito. Yan. 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 Yay! And next. So guys, ito naman. Ito. Check. Ito. Check. 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 Yay! Yun isa naman guys. So guys, ito naman. Yan. 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 Yay! Yun isa naman guys. Yan guys, ito naman. Ooh! Hindi. 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 Yes, yan yung pangalan ko guys. Yan yung pangalan ko. Yan. Hindi. Oo. Hindi. Oo. Hindi. Oo. Hindi. Oo. And guys, yun lang. And guys, yun. So guys, ito naman. Labubo. 10 lang. 9. 7. 8. 6. Number 1. Number 4. Number 5. Number 3. Huh? Ano yan? Ano yan? Buto na lang guys. Bye.